السلام عليكم. في حصة جديدة في النخب، وجينا ضيف جديد معنا، الأستاذة ماحي الزهراء. هي كاتبة ومحامية في باريس. دونك جينا حنا نزوروها، تحكي لنا un على الباركور تاعها الثري من الجزائر إلى فرنسا. دونك كتبت أكثر من 18 كتاب، ودافعت على عدة قضايا هنا في باريس. دونك مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. أنا زهرة ماحي، زايدة في تغنيف ولاية معسكر. قريت في تغنيف حتى لا سيزيام، ومن بعد روحت للمعسكر. قعدت 8 سنين 7 سنين ولا 8 سنين مانيش عاقلة، حتى الباك. ومن بعد كما كانت في هذاك الوقت كانت عندنا جامعة واحدة، كنا كاع نروحوا للجزائر باه نقراو الدروس تاعنا. كان خويا معايا، هو قرا لا شيروجي دونتير وانا الحقوق في الجامعة، وقرينا. على كل حال كانوا عندنا هذوك المدرسين تاعنا كانوا كامل نصارى، كامل دي فرنسي. وفي هذاك الوقت كنا كامل نقراو بالرومية. كملت الدراسات تاعي، وليت قاضي في محكمة الجزائر. كنت اخترت انايا باش نكون قاضي يعني طول حياتي، ولكن كي وصلت واحد بعد 4 سنين تاع القضاء، شفت باللي هذيك المهنه هذيك ما تخرجش عليا. ما تفاهمتش في الحقيقه، ما تفاهمتش مع واحد البروكورور جينيرال كان متالبني، وتاني حتموا علينا باش نكتبوا كامل الاحكام تاعنا بالعربيه. وانا ما قريتش العربيه، قريت الفرنساويه وقريت الانجليزيه، ما قريتش العربيه للاسف. على كل حال انا كان ماذا بيا لو كان قريت العربيه، بصح في الوقت نتاعي انايا كانوا حتى العربيه، وكانوا يقولوا لنا في الثانويه هذيك اللي كنت فيها، كانوا يقولوا لنا ما تتكلموش بالعربيه. العربيه هذه لغه اجنبيه، لازم تتكلموا بالفرنساويه فقط. هي تاثرت فيا هذيك اللغه هذيك، وقعدت بالفرنساويه، ومشي نسيت العربيه لوختي. على كل حال ما نساهاش، ما قريتش يعني اللغه تاع الافكار، خاطر لازم اللغه تاع الافكار هي اللي تاثر على بنادم، ماشي كيما لو فرونسي. سي لو فرونسي كي ما لونغ دو ريفليكسيون، ou malheureusement l'arabe il est resté ma langue maternelle, une langue que je regrette de ne pas avoir apprise, mais voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire qui a voulu ça. Bon, وليت من بعد وليت محامية حتى كي وقع الإرهاب. قعدت محامية حتى وقع الإرهاب. جات واحد الحملة تاع لي زاتونتا هذوك، لاتونتا تاع لو كوميساريا سنترال. الكوميساريا سنترال est juste en face de mon cabinet. كي داروا هذاك لاتونتا كي تري غراف، mon cabinet à l'intérieur، الحيوط طاحوا، الحيوط à l'intérieur du cabinet طاحوا. ايا خفت انايا، قلت انا هادو ما غاديش يحبسوا، هادو غادي يقتلونا كامل. ايا هربت لفرنسا، جيت لفرنسا، وكانوا دايرين لنا الصعوبات، ما خلوناش نولوا محامين مع الاول. alors que كانوا كاينين يعني دي زاكور الجيرو فرونسي كي نو بيرميتي دو بليدي، بداو يعرقلوا لنا وبداو ينوزون مي لي باتون دون لي رو pour qu'on soit pas avocat. alors malgré tout nous sommes allés jusqu'à la cour de cassation وربحناهم. et ils ont été obligés de nous accepter comme avocats. شحال كنتو ما كناش بزاف، غير هما يعني دايرين باللي الجزائر كامل هاي غادي تجي تسكن عندهم
ou le grand remplacement, comme ils le disent maintenant. Alors qu'on était très peu, on était une poignée, d'ailleurs il en est resté très peu. وانا اللي راني قاعده كاع الاخرين كاع راحوا اللي ولا للجزائر ولا للجزائر اللي دا لا روتريت دا لا روتريت. المهم انا في بالي راني باقي انا الاخر. فوالا الوغ دونك هذه 30 سنه وانا محاميه هنايا في فرنسا، ودروك خديت يعني الاستقاله. فوالا وكملت فوالا وراني دروك وليت نكتب دروك وليت نكتب الكتب في فايدة الجزائر هذه بالطبع، وفي فايدة سورتو فلسطين. الكتب تاوعي كل تقرا فيهم تلقى يعني كلام اللي يخص فلسطين. ما كاش كتاب اللي ما كتبتوش وما درتش فيه فلسطين. شحال كي كتبوا مكتب استاذه؟ بالك واحد 18 ولا ما مانيش بعيد ال 20. فوالا وراني نكتب. واللي كتبته واللي حتى واحد ما حب il a pas voulu l'éditer, personne n'a voulu l'éditer, c'est Israël itinéraire sanglant d'un État voyou. هو اللي كتبته pour la défense du peuple palestinien. Voilà, et celui-là, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai édité, j'ai payé les frais d'édition, la publication la même chose, parce que c'était pour moi un devoir et une obligation que j'avais à l'égard du peuple palestinien. أستاذة الفكرة تاع تكتبي كتوبة من جات؟ اسكو سي ان بو هيريديتير ولا كان عندك ان بو الوقت ولا؟ Non, en fait, j'ai toujours écrit. En fait, je suis une littéraire. Donc, j'ai toujours écrit. J'avais 9 ans quand j'ai écrit déjà des poèmes que j'ai présentés d'ailleurs à mon institutrice, ou qui les avait trouvés très bons. Et il y a même une pied noire, une jeune pied noire qui في تيرنيف كي كنت c'était pas la maternelle, c'était les CP, le cours préparatoire. هذاك تما قلت لك كانت واحد une petite pied noire كانت تقرا معايا، سرقت لي لي بوام تاوعي ولات تقرا فيهم لي سولدا فرونسي وتقول باللي هي اللي كتبتهم. Donc j'écris depuis de mon plus jeune âge. Mais et j'ai tenu un journal aussi pendant de très longues années. J'ai tenu un journal où je notais tout ce qui arrivait dans ma vie, etc. Et il m'a beaucoup servi parce qu'en fait, c'est grâce à ce journal-là que j'ai pu écrire mon premier livre. Et mon premier livre, c'était un déclic. Je ne sais pas pourquoi. En fait, si j'étais restée en Algérie, je n'aurais pas écrit ce livre. C'est quand je suis venue en France, lorsque j'ai vu ce que les Français pensaient réellement de nous, comment non seulement ils nous ont exploités, ils nous ont maltraités, ils nous ont massacrés, mais encore ils trouvaient qu'ils n'en avaient pas assez fait. Alors là, j'ai dit non, ça va, ça suffit. On s'est tu, on s'est dit bon, on va tourner la page de la guerre de libération et de l'exploitation de la période coloniale. Mais là, il faut se défendre quand même. Bon. D'accord. Donc, j'ai pris ma plume et j'ai dit, je vais écrire un livre de la guerre et de la vie sous la colonisation telle que je l'ai vécue. وما يجوش يحكيوا لنا واحد الحكايات نتاع وي on s'entendait bien et on s'aimait bien. C'est pas vrai. العنوان تاع الكتاب هذا اللي هذا الكتاب هذا سميته des intrus dans le jardin du Bey. وهذا le jardin du Bey, c'est un jardin qui existe vraiment dans notre village et qui est juste à la sortie d'El Borj. Et il s'appelle Djinan El Beylek, le jardin du Bey. Et comme les soldats français, quand ils sont venus nous faire la guerre, ils se sont installés à côté de Djinan El Beylek, j'ai estimé que c'était des intrus qui n'avaient rien à faire. يعني ناس ما عندهم حتى حق وما عندهم حتى حق يدخلوا لبلادنا وجاو ودخلوا عنا واستعمرونا وداو لنا الجنان تاعنا. هذا الجنان هذا تاع جنان البيلك. Voilà la raison. Et voilà le premier livre. Parce que j'ai écrit ce livre-là. Et puis tout de suite après, j'ai écrit un livre qui concerne la période qui est immédiate
de l'indépendance. Tout ce que j'ai gardé comme souvenir de l'indépendance. C'est-à-dire la période boumedienne, la période Chadli, la période... Tout ça. Et ça, c'était l'aube était radieuse. Parce que déjà, à ce moment-là, je commençais à être, on va dire, un petit peu désillusionnée. وليت نقول هذه الحكاية هذه تاع الاستقلال في بالي الشعب ما غاديش يستفاد منها. هذاك الوقت ديجا وليت نخمم نقول هذه هي في الحقيقة كي هذاك بومدين دار الانقلاب ديالو تما تسمى الأمل تاعي راح. فوالا. وانت أستاذة من عائلة ثورية، كاين عندك خواتاتك؟ عندي أختي. اسكي تقدري تقولي لنا جملة ولا اثنين على أختي كبيرة هي كانت في النظام، هي كانت تخدم، كانت انفيرميير ممرضة عند واحد الرومي يسموه الدكتور فيولميي، وفي الحقيقة هي دخلت عنده غير باش تتعلم كيفاش دير الشكك، كيفاش تداوي، كيفاش، وهي يعني الاخر تاعها لو بوت ديالها هي باش تولي ممرضة في جيش التحرير. ودخلت عند هذا الطبيب الرومي باه تتعلم، وغير تعلمت ولات تروح دير الشكك وتروح في هذاك في ان اوبيتال. الجيش كان داروا هذا الى كريي سيت اوبيتال دون لا بروبريتي دي بن نعوم في ولاد سيدي علا. فوالا. واختي كانت تروح كي تكمل الخدمه عند هذاك الرومي في الليل كان يجي يديها هذاك الاتصال، هذاك نقولوا له اتصال، كان يجي يديها بلا كاريول. في هذاك الوقت يا خي ما احنا لي فواتور ما كانوش لينا، كانوا سورتو للنصارى. كان يجي يديها بلا كاريول وتروح دير الشكك وتداوي المجاهدين اللي كي اون ايتي بليسي دون لي باتاي. وكانت دير هذا الشيء tous les jours كل عشيه كانت تروح تداوي المجاهدين. فوالا. الوغ كي هذاك لوبيتال اللي كانت تروح فيه باعوه، كانوا البياعه بزاف، كي باعوه ودمروه النصارى، لارمي فرانسيز جات قتلت الناس، كيما قلت لك 17 بنادم قتلاته وحطوهم قدام الناس، يعني باش الناس تخاف. كاع هذوك الاخر تاعهم لي كادافر تاعهم محطوطين واحد حدا الاخر 17 واحد. هي كي عرفت باللي صرا هذاك احنا نحكوا على ولايه المعسكر. على معسكر تغنيف، في تغنيف لا كومبان تاع تغنيف، الريف تاع تغنيف. من بعد كي سمعت بهذا الشيء هربت، وحنا هربنا معها. روحنا في كانت لو موا دو جوان هكذا 57 وي 57 58 هربنا روحنا لوهران. وفي وهران تخبينا، كانوا عندنا بنت خالة أمه مرحب. المرة الأولى كنا عندهم كانوا مخبينا، ومن بعد كنا 5 تاع بني آدم جاتهم ثقيلة. الناس بكري ما كانوش عندها يعني باش الإمكانيات باش يعاونونا. أيا روحنا احنا تاني وكرينا واحد كانوا بكري يكروا البراكات، كرينا براكة في مديوني عند واحد الناس. وهذوك الناس هذوك غير شافوا أختي سعدية قالوا لازم تتزوج مع واحد من ولادنا. ما بدات تشوف احنا ما جيناش باش نتزوجوا، احنا جينا باش نتخباو باه النصارى ما يشدوناش. ايا عيات تشوف وقالت هيا بالك مكتوب ها وهذا مكان. ايا تزوجت مع هذاك الولد، وحنا قلنا صاي ما غاديش يحوسوا عليها كاع. حتى واحد الليله طاحوا نصارى les soldats français. Ils avaient utilisé cette méthode qui consistait à tomber sur les gens à 1h, 2h du matin pour les surprendre. Et effectivement, ils nous ont surpris. Et ils ont surpris ma sœur. Et ils l'ont arrêtée cette nuit-là. وداوها وجابوها لتغنيف.
داروها في الحبس تحت النيف، ومن بعد شارعت في معسكر، قطعوا عليها 9 شهور سجن، خاطر كانت غادي تزيد وما نجموش يخلوها باسكو quand même il y a une convention de Genève qui s'applique quelque part et ils l'ont respectée. بصح كانوا كل ليله يدوها لسيد سنوسي ويدوها قدام واحد القبر مفتوح، ويديروا لها المسدس في لا طومب، ويقولوا لها لو كان ما تقولي تحكي لناش كاع واش درتي واش شفتي واش نقتلوك هنا تو سويت، ها هو القبر راه موجود، ندخلوك فيه حتى واحد ما يسمع بك. داروها لها هذه بالك 5 أيام 6 أيام، وهي كانت قادره على روحها، والو كلمه ما غير تقول لهم غير ما على باليش ما على باليش ما على باليش. وكي كانت elle était enceinte et comme elle était protégée par la convention de Genève ما نجموش يقتلوها، جابوها شارعوها قطعوا لها 9 شهور حبس. ايوا خرجت منا اتصال كان عندنا في الدار تاع المجاهدين. الاخت تاعك هذه قلت لي توجور فيفونت. وي توجور فيفونت، راه في عمرها 83 سنه، راهي كبيره، ولادها راهم كاع كبار. فوالا دونك استاذه اسكو تقدري تقولي لنا جوست خاطر انت خدمتي قريتي في الجزائر، قريتي الدروع في الجزائر حقوق، وخدمتي في الجزائر ومن بعد جيتي لفرنسا وخدمتي فيني حقوق في فرنسا وراكي محاميه هنايا. شنو الفرق بين كي تعملي في الجزائر ولا تقري محاماه في الجزائر ولا تقري محاماه وتخدمي محاماه هنايا في اوروبا ولا في فرنسا؟ شنو الفرق ولا الصعوبات اللي ستهم؟ بون الوغ شوف، مع الاول ما كان حتى فرق. علاش؟ لان الاساتذه تاعنا في الجزائر كانوا كل نصارى، كانوا كل فرنساويين. دونك واش علمونا القانون تاعهم، تعلمنا القانون تاعهم. بون كانوا عندنا تاني des professeurs, par exemple des Syriens, un Syrien qui nous enseignait, c'est monsieur Allahom, monsieur Allahom, comment il s'appelle, Alaeddin, qui nous enseignait le droit musulman. Voilà, هذا هو الفرق. C'est que كان عندنا un professeur supplémentaire qui nous enseignait le droit musulman. Mais sinon, tous les autres branches du droit, elles étaient françaises. Et elles étaient enseignées avec la discussion des décisions de la Cour de cassation française. C'était ma formation, elle a été entièrement française. Et elle n'appliquait en fait que le droit français. Et même à l'époque, la loi qui s'appliquait en Algérie jusqu'en 1975, c'est-à-dire le nouveau code civil qui a été promulgué, c'était du droit français qui était appliqué. Même la Cour suprême Tana l'appliquait le droit français. C'est en 1975, quand il y a eu la promulgation du code civil, du code de commerce, du code, etc., tous les codes qui ont été promulgués, à ce moment-là, les deux droits ont bifurqué. Voilà. Ce qui fait que quand je suis arrivée en France, Naya, j'avais la tournure d'esprit, j'avais la formation intellectuelle du droit français. Par conséquent, je pouvais, évidemment, en prenant des cours, en lisant plus de livres, parce que j'ai beaucoup lu pour pouvoir être du niveau. C'est-à-dire se mettre à niveau, parce que le droit français, il a évolué dans une autre direction que la nôtre. D'abord, nous, on est devenus socialistes. Donc forcément, le droit a été obligé de suivre cette voie, c'est-à-dire la voie du socialisme, qui n'était plus la voie du droit français, qui restait libéral. Donc, personnellement, du fait que j'ai suivi la formation au départ française, je n'étais pas très dépaysée ici en France. Il me suffisait juste de me mettre à niveau, de lire. Et d'ailleurs, j'ai acheté une quantité de livres que je lisais sans arrêt. Je lisais matin, midi et soir. Et c'était ces livres-là, précisément, qui me permettaient de me mettre à niveau et de garder le contact avec le droit français tel qu'il a évolué. Voilà. أستاذة هنا في فرنسا تقدري تقولي لنا لي زافير اللي خدمتي عليهم ولا لي دوسي اللي خدمتي عليهم واللي ربحتيهم واللي كانوا ان سوكسي. Bon, je peux pas vous dire quelles étaient les décisions que j'ai à succès. Pourquoi ? Parce qu'on a forcément des affaires qu'on perd et on a forcément des affaires qu'on gagne.
Donc, si vous voulez, je n'ai pas retenu les affaires que j'ai gagnées, je n'ai pas retenu les affaires que j'ai perdues. Par contre, j'ai retenu les noms des gens que j'ai défendus. Par exemple, j'étais l'avocat de Carlos. J'ai défendu Carlos, le grand terroriste, soi-disant, hein, parce que moi je ne le considère pas comme un terroriste, je le considère comme un résistant. J'ai défendu aussi Dieudonné. Qui est-ce que j'ai défendu encore? Je ne me rappelle plus, mais enfin j'ai défendu des candidats. En 30 ans, on défend beaucoup de monde. Hein. Ce qu'il y a, c'est que j'avais quand même une majorité de gens qui venaient d'Algérie aussi. Donc j'étais très, très contente de les défendre, parce que pour moi, c'était aussi une façon de défendre mes compatriotes, dont les droits n'étaient pas toujours respectés ici en France. Quoi qu'on en dise, hein, parce qu'on est toujours en train de dire que la loi s'applique également à tout le monde, mais ce n'est pas vrai. Hein. Ce n'est pas vrai du tout. D'accord. Voilà. À partir du moment où j'ai déposé ma demande de retraite, c'est-à-dire il y a à peu près 1 année et demie, j'ai décidé finalement de me consacrer à l'écriture. Et qu'est-ce que je pouvais raconter que précisément la guerre de libération, qui est quand même l'événement qui a marqué ma génération et qui maintenant continue encore de marquer les Algériens, quelle que soit leur génération. Donc j'ai commencé par quelque chose qui m'était très personnel, c'est-à-dire ma vie à l'intérieur de ma famille pendant la guerre de libération. Ensuite, ma carrière, le début de ma carrière en tant que magistrat dans le second livre, toujours en Algérie et toujours en relation avec la vie de mon pays. Mais par la suite, je me suis diversifiée. Par exemple, un jour, j'étais en train d'écouter Internet et je vois un chanteur de Sha'bi. En tout cas, j'ai écrit 4 livres qui concernaient 4 chanteurs de Sha'bi, parce que brusquement aussi, je me suis rappelé mes années d'université où on écoutait beaucoup le Sha'bi. Et donc, j'ai écrit sur Gerwabi, sur Ammar Zahi, sur Boujama al-Anqis, et puis Dahman al-Harrachi aussi. Et j'ai écrit 4 petits livres là-dessus pour rendre hommage à ces chanteurs sur lesquels finalement personne n'a écrit. Il y a ça. Et puis le dernier livre que j'ai écrit et qui m'a beaucoup tenu à cœur, c'est celui sur un auteur français qui est actuellement mis à l'index, mais que moi personnellement j'apprécie énormément, mais il y a beaucoup de Français aussi qui l'apprécient, mais qui le font sous le manteau parce qu'ils ont un petit peu peur. C'est Céline, Louis-Ferdinand Céline. Et j'ai écrit un livre sur cet homme dernièrement aux éditions Le Panthéon, et ça m'a permis, comme je vous l'ai dit au début, de parler, tout en parlant de Céline et tout en défendant la mémoire de Céline, de parler du problème palestinien et aussi du problème des banlieues qui sont donc où sont les Algériens, les Tunisiens et les Marocains, et qui sont maltraités comme on le sait. Et donc ça m'a permis aussi de donner mon grain de sel, de mettre mon grain de sel aussi en ce qui concerne le mauvais sort qui est fait aux habitants des banlieues. Voilà. Bon, j'ai écrit d'autres livres, hein, je ne vais pas encore vous parler sur Dieudonné, sur Israël et la façon dont elle traite les Palestiniens. J'ai écrit aussi des mémoires d'exil, parce que j'ai quand même tenu aussi à raconter ce que vivent les exilés, hein, qu'on s'imagine vivre des vies de rêve. L'exil au quotidien. Voilà, l'exil au quotidien, voilà, 2 volumes, je pense, assez volumineux. Vous avez eu du mérite de les lire. Je l'ai lu, ouais, c'est très très intéressant. C'est très, voilà. très intéressant. وين يقدروا يسموا لي ليفر تاعك اللي كنت تقولي فوالا في امازون ولا وين؟ Ah ben oui, non mais il suffit sur internet de voir sur internet, de marquer les livres de Zahra Mahi et puis vous allez voir toute la liste. Voilà. العلاقه تاعك العلاقه تاعك مع الجزائر ملي خرجتي من الجزائر. Bon. تفضلي.
Alors, lorsque j'ai quitté l'Algérie, je vous ai dit c'était dans des circonstances quand même dramatiques où j'étais dans l'impossibilité d'exercer mon métier d'avocat et c'était quand même cela qui me permettait de vivre. Donc, je suis venue en France, mais il est évident que je n'ai absolument pas coupé avec l'Algérie. Même pendant les attentats, même pendant les détournements d'avions, je n'ai jamais cessé d'aller en Algérie. Et puis, je ne vous dis pas les difficultés que nous avions, même pour prendre un avion pour aller en Algérie. C'est que la France était devenue un sanctuaire. Il fallait aller soit en Belgique, soit changer. En tout cas, Paris, c'était absolument impossible. Il fallait descendre jusqu'à Marseille pour prendre le bateau et aller en Algérie. Mais ça ne m'a jamais arrêté. Il était impensable pour moi de couper avec l'Algérie. Ce n'était pas possible. Donc j'y allais tout le temps, et puis d'autant plus que mes enfants étaient restés là-bas. Donc je devais y aller, et j'y allais tous les deux mois en fait. Et c'était quasiment tout ce que je gagnais comme honoraire que je mettais dans les voyages. Et dans les valises aussi, parce qu'il fallait remplir les valises pour les enfants. Donc non, pour moi l'Algérie, ça a toujours été présente, jusqu'à présent d'ailleurs. Et j'y suis allée tout le temps, sans arrêt. Concernant فيما يخص العدالة كي كنت قاضي أنا بالنسبة لي ما كان عندي حتى مشكل. كانت عندنا هذيك لا بيبليوتيك كنا نروحوا تما كانوا الكتب كانوا يعني ما كانش مشكل تما في العدالة. بون كانوا كاينين الناس في هذاك الوقت عارف تاع المعرفة تاع هذه وانا روحت من العدالة على جال هذا الشيء. كي جاني واحد البروكورور جينيرال وبغى يأثر عليا ويدير عليا الدرك ويقول لي حكمي هكذا وحكمي هكذا. هذا علاش روحت انا من العدالة. وفي بالي قعدت هذا التصرفات هذو نتاع اللي يروحوا عند القاضي ويحتموا عليه يقولوا له احكم هاك واحكم هاك. هذه كانت ما نكذبوش على رواحنا. كانت الكوبيناج كان الاخر بام كانت الرشوه. سمعنا بزاف من القضاة هذو كانوا ياخذوا الرشوه. الوغ دروك الان ما نروح للجزائر ولكن ما عنديش علاقة مع العدالة مع القضاة ومع المحامين ما نروحش للمحكمة. ألوغ مانيش عارفة كيفاش دروك راهي الحالة تاعهم بصح نظن مع على حساب العدالة وعلى حساب القانون. ألوغ en ce qui concerne les avocats واحد زوج ولا 3 قضايات مديتهم لواحد المحامين تما باش يدافعوا على الناس اللي وكلوني انا وكانت عندهم قضيه في الجزائر. ما كاش واحد اللي نجح. ils ne sont pas sérieux ما نعرف. je sais alors je pense qu'il faut un peu plus de déontologie. لازم l'ordre des avocats les rappelle à l'ordre ويربيوهم ويعطوهم ثاني دي كور. انا حنايا هنايا en France à mon âge c'est-à-dire à 76 ans je fais encore des formations continues. Pourquoi il n'y a pas de formation continue en Algérie? يخرج من tout frais moulu de l'université, il a déjà la science infuse. J'ai vu des gens qui venaient de sortir de l'université, ils étaient déjà à la Cour suprême, agréés à la Cour suprême. هذا المحامين ما يعرفوش حتى يكتبوا عريضة يولوا des avocats agréés à la Cour suprême. C'est un non-sens. Mais il faut qu'il y ait une formation continue. Il faut qu'il y ait une formation continue de façon à ce que, avec l'évolution du droit, les gens acquièrent des connaissances. Et pas que ça s'arrête à la licence en droit. La licence en droit n'est qu'un début. Ça n'est qu'un début. Parce qu'après, il y a des milliers d'espèces. كل قضية وحدها. حتى قضية ما تشبه القضية الأخرى. Donc لازم يدوروا دراسات خاصة للناس اللي يتعلموا ودايما وما يحبسوش.
شكرا. السؤال التالي أستاذة، شادين نجمي تقولي لي جون ولا لي في سورتو لي فام الجيريان اللي بغاو يديروا اللي بغاو يديروا افوكات، اللي بغاو يديروا ماجسترات، اللي بغاو يقراو في الجامعه تو سامبل. خويا انا ندعمهم ونقول لهم ايه لازم تقراوا، لازم تخرجوا، لازم تدافعوا، لازم تبانوا تاني. و اي بي فو ات سيريو. على بالي باللي النساء elles sont plus sérieuses que les garçons. Ça c'est en tant que féministe que je le dis, hein. Mais parce que شفت في الميدان شفت باللي البنات يحطوا راسهم ويقراوا et elles prennent à cœur et elles sont شويه les garçons شويه un peu ils sont un peu légers. Mais les filles sont sérieuses, mais je leur dis d'être encore plus sérieuses. لازم يقراوا اكثر واكثر واكثر واكثر. وماشي كي تعرف زوج مادات نتاع القانون الاسره صاي راهي عرفت. نو لازم كل مره تقول انا ما نعرف والو، لازم لي من دار وجديد نعاود ونقرا. Voilà, moi ce que je leur souhaite d'abord, c'est d'être... Et puis il faut qu'elles soient aussi défendues, hein, ça il faut le dire aussi, hein. Parce que souvent, moi j'ai vu des confrères qui agressaient des consoeurs parce que soit elles sont plus sérieuses, soit parce qu'elles ont gagné une affaire, soit... Donc voilà, c'est ce que je leur souhaite. Et je souhaite aussi que l'Algérie donne leur chance, pas qu'aux femmes avocates ou magistrats, mais à toutes les femmes, précisément pour qu'elles aient, on va dire, une fonction, n'importe laquelle, mais qu'elles la fassent sérieusement. Voilà. شكرا. وش تقدي تقولي لنا للجزائريين اللي يشوفوا فيك الآن، الجزائر والجزائريين اللي يشوفوا فيك بصفة عامة؟ Alors les Algériens, d'une manière générale, ils sont courageux, ils sont inventifs, ils sont créatifs, ou ils baissent pas les bras, ils vont jusqu'au bout. وهذه مليحة كي يروحوا يعني حتى صمام الموضوع ومشي غير هكذا يعني بالاخر. et ça moi je suis très fière, hein. Je suis très fière. نفتخر بزاف انا بالجزائر كي نسمعهم. يقول لك واحد النهار واحد المحامي كولومبيان قال لي انايا كنت في بنما، قال لي تسمحت بلي واحد الجزائري راه محامي جاي هنا. كنت راهم يروحوا حتى لبنما. يعني كي نقول يعني عجبني الحال كي سمحت باللي جزائريين راهم يروحوا في كل مدن وراهم ينجحوا في كل مدن، وين ما يروحوا يسلكوا رصانهم. وهذه هذه مليحه لينا ومليحه للشعب ومليحه. وموا سكو جو سويت à l'Algérie, c'est évidemment le développement, parce que c'est ça le problème, c'est celui du développement. Jusqu'à présent, on a voulu persuader les Algériens qu'il n'y avait pas de talent. Et c'est pas vrai. Il y a du talent en Algérie, il y a de l'intelligence en Algérie, il y a du courage en Algérie. Et on peut y arriver, et on doit y arriver, et c'est aux jeunes à prendre la relève. وهما اللي يوصلوا الجزائر للازدهار.